let me show you what I mean. Cause what I got is the new thing. Listen up, I'm gonna say it all right now. Cause I just gotta let you know it's better than ever. Have you heard the word? It's better than ever. Tell the world, spread the word. You ain't seen nothing yet. Nicki Minaj together with her family. Hey, let's go, let's go, let's go. And of course with Serene. Yeah. Say hi to everybody from Alma. Yeah. And of course we have a seat for you here on stage. Ayan, our very, very beautiful celebrant tonight. And we have a lot of amazing prizes for you guys. So please, for the beautiful celebrant tonight, Hey! Nagtingog ba ng mic? Huwag yung kalusot na. Mag-ibig sa tanan. So, kinsa mo dyan ay nagputanak. Ano yun? Yeah, may video ka? Video ka? Ganahan ka ba ito sa video? Ikaw. I believe most of you guys already know who I am, so let's just skip the formalities. So I'd like to thank you all for joining us here today to celebrate a remarkable woman, my mother, Alma, on her 60th birthday. So salamat kay ninyo kay naagit ta diri karon. Kabaw ko nga medyo uban na to diha, medyo busy-busy gyud sa atong tagsa-tagsa nga panginabuhian. Pero nagahinjo tag oras sa pinaka-importanteng adlaw sa akong mama sa pag-celebrate niya sa iyahang 60th nga birthday. So thank you kayo kay nakita dyan ako sa mama yung kalipay nga naamo diri. And I am so happy to see so many familiar faces here. So each of you guys brings a connection to her life. And to my family, the VIP table, my father, Rico, my son, Sean, and of course, special mention to these three amazing ladies who made this event possible. My wife, Annabelle, my sister, Maggie, and her partner in crime, Bianca. So, mawala kitang iambag sa kuya. So I'd like you guys to know that I am really glad and I appreciate everything you've done for Mama. Your love and support really means to her. To my mom, sisters, I have 5 sisters, Nadri. Very supportive sisters, nga permit nyo sila makomplito kung na yung mga happenings sa mga. Auntie Imelda, Mami Mira, Aida, and Laura. And extended relatives po namo sa Pilario and Paddling Hook clan. Thank you so much for being here to honor my mom's journey. And sa akong kuhan sa mga in-laws, sa akong mama, mga auntie, sa Papa Masay, Nadri, sa Felipe, Mami Nanette, Vanessa. So it's so wonderful to have you guys here with us tonight. Sa akong mga igagaw dali, both sides, sa papa o sa mama, welcome mga igagaw. Na hindi ko man ang moto natin yung kung asa ang papas, medyo tapawan. And also, kung sino ng papa din, actually, it's an honor to introduce you kanang kapitan sa amuang barangay, Mr. Glenn, Honorable Captain Glenn Bordario, welcome. With him is Mr. Jaime Hirana, and of course, Mr. and Mrs. Jesus Kabatingan, welcome to insert the video sa inyong business schedule. Sa mga napag ni Ailery, ang isa sa childhood friends sa mama, kapitan po siya sa Paha. Honorable Captain, Honorable Captain Lendon Ruba, welcome. And to my mom's friends, former co-workers,
Thank you kayo. Your presence actually adds joy on this occasion. Sa mga teams and suppliers sa DI, the video, the picture, the band, the host. So we'll leave the entire event success into your hands. And we really hope that we can look back into great memories through your work. So let's come together to celebrate the incredible woman she is, filled with laughter, stories, and cherished memories. So here's to my mom and the beautiful legacy she continues to create in our lives. So let's start the event without any further delays. Please sit back, enjoy the rest of the night as we have done everything we could just to make this night memorable. So once again, welcome and thank you so much and magabi sa tanan. How about big hand once again to Sir Eric? Thank you so much for your heartfelt message, Sir Eric. And of course, one, smile. Alright, one more time. Walking naman. 3, 2, 1, smile. So we can feel the warm hugs and 3, 2, 1. Alright, let's see those gorgeous smiles. Smile, everybody. Alright, smile, everybody. Alright. Smile. Ayan. Wow, very sexy. Alright, everybody. Time. Feel your heart. Come on. Number 9. Nasaan sila? 3, 2, 1. Smile. Hey. Sige, line up. Sir, sige, go. Ano yun? Smile. Oh, Ibon. Thank you for your presence, Lord, for this evening. And we lift up to you, Lord, the success of this celebration. More blessing unta ihatag kanamo sa tibok pamilya, labi na sa Ibon family. Lord, i-bless unta ang mga food na nakaroon sa lamisa. Maka-nourish unta namo spiritually and physically. I-bless ang mga kamot na nag-andam ng pagkaon, Lord. As we say, bless us, O Lord, and bless thy gifts that we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. This is where it all started, surrounded by family and all the love that filled her childhood. As she grew up, her bright spirit and big dreams began to take shape, leading her to embrace life with an open heart and a determined soul. With her siblings and parents, she learned the important values that would guide her, shaping her into the person she is today. Every milestone was a celebration, a reminder of how families stood together through every accomplishment. They chased their dreams together, supporting each other every step of the way, always lifting one another up with love and encouragement. Her warmth and kindness created strong bonds, forming connections that grew stronger with each passing year. In every family gathering, she was the heart of it all, filling every moment with memories that will always be cherished. And with friends by her side, she made unforgettable memories that brought joy and laughter to everyone around her. In finding her partner, she discovered a deep love that brought joy, filled with shared dreams and treasured moments. As life moved forward, her circle of friends and family grew. Here's a look at the special moments she shared with those she loves.
laughter, her family has been a constant source of love. Here are the treasured memories with those dearest to her heart, her family. In the heart of her family, she's both a devoted mother and grandmother, whose warmth and care have shaped countless memories. Her boundless love brings comfort, while her strength and understanding guide each of them forward. And alongside her husband, she has created a life filled with shared dreams and steady support. Together, they have built a family grounded in love, laughter, and the joy of being together. As we cherish these moments with family, we unite in gratitude for the love and joy Alma brings to our lives. Together, let's take a moment to celebrate her remarkable journey and the light she brings to us all. Alma, as we celebrate you today, we're reminded of the joy, laughter, and kindness you bring to us all. Thank you for the love and memories we share, wishing you happiness, a healthy life, and all the blessings you deserve. Happy birthday. Yes, what an incredible journey through time. Happy birthday to you. Clap your hands, come on. Happy birthday to you. Happy birthday. One more time, let's go. Happy birthday to you. Ayan, Mama Alma, please make a wish before you blow your candles. And go! Yay! Palagpakan naman natin si Mama Alma, guys! Okay, one more time. Pag hinungita, hindi sila naggawa ron. Mama Alma's alive, no? And we are celebrating with that too. Ngiti daw sa Rico, B, si Mama Alma. Sige daw, B. Ngitan si Mama Alma daw gamay. Oh, sige, anak. Yay! Si Mama Alma, muli, sa muli, sa. Pag-isa na lang. Alright, everybody, thank you so much. Bring me an ID. Come on, let's go. ID. Hoy, dali na dapat. 3, 2, 1, cell phone. Keypad na cell phone. Keypad. Dapat ba naman? No? Keypad cell phone. Come on, let's go. Wow. 4, 3, ay ulo-ulo ha. Dapat ay ulo-ulo. Yay! Congratulations, baby boy! Our winner! Oy! Guys, at dahil dyan, DJ Mar! Hey! Oman! Pasikati ko na! Ganda! Sayaw mo siya! Ganda! Wow! Yay! Mabalik ka rin! Bato!
batotos, bato, 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 batotos, batotos, bato, 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 batotos, bato, bato, batotos, bato, 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 bato. No, nag-expect ko din mo man. Kaya bakit ka sa mga ipag? Otoy! Bato, bato! Batotos! 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 Bato! Bato! Bato, bato! Bato, bato! Wait sa! Last na lang ha. Charing. Okay. Ready? 1, 2, 3. Bato! Bato! Bato, bato! Bato, bato! Batotos! Batotos! Bato! Bato! Batotos! Batotos! Bato, bato! Bato, bato! 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 Batotos! Batotos! Bato, bato! Bato! Batotos! Batotos! Bato, bato! Bato, bato! Batotos! Bato! Oy! It's a winner! Yeah! We have a winner! Nakakita ng upan! Taro ka sa bupan. Uy, gano'n ba? Thank you, Kai. Birthday din niya. Thank you kaayo. Ako ra masulti ni Ate Alma kay kanang ang auntie kay siya jud ang pinaka-simple nga usa sa mga gina-look up namo po na mga iyaan nga makaingon jud ko nga maayo niya pagka panako iyang mga nakay mga buutan siya mga kugihan niya successful niya. Thank you kaayo auntie sa ikaw ang usa sa among inspirasyon. Isip kami karon ngayon ano sa inyo nangiliganan. So, nagpasalamat ni sa inyo ha, sa guidance. Kaya sa ako pong mga iyan na natin ka. Thank you. Yan! Kanina yung song is sorry. Po dyan yung gipili para sa inyo ha. Sige go. Minsan ay natatawa, minsan di na
handa pagmamahal na maramdaman ko na pagmamahal na maramdaman ko na. Yay! How about big hand up for Ma'am Nanyasa and of course, Ma'am Atma. So afraid to show I care.
say thank you for inviting me. Hope na wala na nag-iba yung evening. Charot. Mom, on your birthday, I wish you endless joy, good health, and boundless happiness. You are kind, loving, and caring, not just to me, but to the rest of the family. If God gave me the chance to choose a grandmother in my next life, I will still be choosing you. Thank you for being my number one protector and being the heart of the family. I thank you. Yay! Palakpakan naman natin. What a heartfelt message. Mas big niya pag high school. Kaya, relatives, mga kapamilya, o syempre, kapuso. Ako na share ninyo para rin Alma, no? Then, si Alma nga kong isuon, kaya ko siya. Kaya, magkinabangon, dahil maghihatagon. Kaya nung nung sa una na bago pa siya nakatrabaho, matalaw kami. Kaya swildon niya yung tutagaan. Sa ginagmay, sa mga nasuon, kay sister, sa forma yung trabaho. Kaya swildon niya, kay tagaan ko niya, sa ginagmay niya, tigomo na mapalit na ko ang gusto. Kaya siya kay, kuhaan din siya baka na, matinabang na isuon, niya ka na siya ba na yan? Magyatagon. I think na 100% na best siya kay tungkol sa iya pag she's generous at generous at tungkol sa iya pagka generosity and selfishness kay kuhaan ka niya and selfishness ka niya kuhaan siya mga nakikita ko nila siya beside petong sa katatanong minsan karoon nga mga tiguang na niya, mga ilaranan niya na nalibabaho, na nalipangita kay nakaporta niya siya yan yung tagaan nagsuon mga siya wala pinakamangatan ko mga nagsuon talangan happy birthday happy birthday to the most amazing sister in the world. And ako wish mo, I wish you good health and a long, happy life. And may God bless you, bless you all the
days in your life. Thank you for your kindness. That's all. Ayan. Of course, up next, Ma'am Imelda. Good evening to our birthday celebrant, Mrs. Malangalma. To our dear families, relatives, and friends, my message to you on your 60th birthday, Molly. Even though we are not too much to each other or go up often, because of the time keep us apart, but you are very close to our hearts. I wish you good luck and hope all your dreams come true, whatever you dream of. And most of all, I wish you good health and long life, and many more birthdays to come. And I wish as the 5 sisters, I do hope we can hold our hands together, helping each other, understand each other with love and peace. If there is love and peace, there is happiness and joy in our hearts. God bless us all. Have a blessed evening. Thank you very much. Sisters, Ma'am Aida and Ma'am Imelda, for that very heartfelt message for me. Alpha, happy birthday. We wish you family, our family. We wish you good health, love, and happiness growing your family. Alpha. Oy! Wow, what a touching moment. Thank you, kay Nay. Happy birthday, Anne. We wish you all the best. Among the rest. Oh, ayan. Oh, wala ganit. All, thank you for the invitation. Second, happy birthday. Third, welcome to the club. As dual citizenship, Filipino and senior citizen. And pariho na ko, pariho sa inyong mga batch, bagong mga members sa senior citizen, na-feel na ko, o katong umahabot na mahimong sa isinta, it's not easy to reach 60. And we have to enjoy that moment. No? Okay, it's a payback na atong mahatag sa ato ang mga friends. And we should be proud of bringing the idea of senior citizen, no? Pilmi na ang priority. Nga usahay, mga unta, discount na. Lagi, 20%. 50% pa ma'am? Oo, 20. Yeah, no? Kunya. So, mahal na, nalipay me, you have a very successful family and a loving husband and your children. Good for you, nga doon na kay Apo, namutawag ni mo mamo. Ako, wala pa yung down. Tulo ko ba akong anak? Na ako'y doctor, na ako'y lawyer, na ako'y engineer. Pero daragan ko itaw ng bigyan. Hantod ang amahan na itaw na lang ko ginoon. Oh, no, itaw na lang siya. Kaya nabiyudo na ko for 4 years. But, nahimo sa kong kapitan doon sa Barangay Pao. Never in my wildest dream nahimo kong kapitan. No? Kunya, money, nalipay ko with all the best and your family. Enjoy because life is too short. We have to enjoy the moment. No? Kay, again, matod pa sa upan bitaw, nakita kong bata. At the line nga less than 1 year old, kung ato daw si Moto na ihumot sa bata, amoy baby. Di ba? Pero mag-edad na ganing mga 10 years old, kung ato lang si Moton, kaya ba mag-ud sa ihumot na? Amoy baby cologne. Di ba? Pag-edad na ganing 25 years old up to 30, kung ato lang si Moton,
Kung sa'yo mo ka na, amoy perfume. Diba? Amoy perfume. Mag-edad na gini 40 to 50, malimaw na Epicacent or Omega, di ba? Mag-edad na gini 60, kaniho na to, kung ato ng simutol, malimaw ng ahos o loy Pero 70 pataas daw. Kung ato ng simutol, kayo mga kung saan ibaho. Nalimaho na daw insenso. Sige, ganatong tapat. So, ayun daw ko nagsimut. Unsa na legal ta. Without just a joke, but again, 60 is 60. Para na ko, this is the life that we have to kanabang atong ibalik sa Ginoo. With all the blessings, with all the happiness and the trials. It's an ups and downs. But again, Alma and family, we survive. And we have to continue to enjoy because, again, people need us. And happy birthday. Thank you. Nagkasasa akong istorya. What do you want? Pero I'm very happy to see classmates and your friends, relatives, and your family enjoying for tonight's event. Thank you. Hey, thank you, Captain Ruba. Hi, I'm Matibon. Share sa Tagalog na experience. Oo, kanay mata, tigulang na. Mana yung boss sa anak? Oo, mana yung mga support sa mga salamat, happy birthday, tamang salamat lang ako sa 60. May pa ka 60 kami, wakfa. Kuya, salimuha kami, kamapon kami dito. Thank you. May panglawas, baalang po kong lawas, magtataas, pinag-uwi, okay ra kayo na. Mamors na gihapon. Ma, salamat sa prize sa mga lawat. Dere sa table number 7. Salamat tayo. Salamat din kayo kay namin. Namin ticket nagtatag sa Trento to Jerusalem. Salamat din tama, Trento and family. Thank you sa among pagsabog-sabog sa una. Bisang mga yabag, pagkantaon ng gihapon. Salamat. Salamat sa pagbabaga ng mukha ulit din si Malo. Salamat sa kapit. Kami tanan, salamat. Salamat sa prize. Salamat. Nakalaya na kita Stina. Salamat. Salamat din naman. Salamat sa pag-invite ng mga suna na po ito. Salamat. Bye-bye. Umusta pa na yung umusta? Kita kanina nga ng isang ako na isang daw. Mawalan yung niri ko. Ito, kaya manok. Nangawalong ihaw. Pamagal na yung tao eh. Greg, salamat eh. Oo, salamat. Dali lang sa akin. Pinangabusong na. Mga igatasan na. Ito lang salamat. Oh, pass the mic, mga Ipagkita. Alma, happy birthday sa iyong pag-imbitar ka na mo sa tanan. Pilang, parihan na ba yung salamat. Mapapicture ka. Oh, yeah. Birthday, Amari, wish you all the bisag man na ka sa third child, man na ako ni Fiesta. Salamat, Rico, o sa family. Katong sa mga nahubog ko. Nahubog ko na dyan ang ihatod. Pagkaulaw, pero wala ka ikaw. Happy birthday tayo. Maraming salamat. Hindi mo din ang happy birthday. Happy birthday tayo. Ang gwapa na kong amit ka. Welcome to the club. Salamat ka sa invitasyon. Nakalimutan ko.
Bye! Tawag Thank niyo you sa invitation. Kami na makalimot ka. More birthdays. Your happy birthday. Kawag ito. Kasi siya masalo ka lang. Okay naman. Marunong kami. Ay, buong yung bang sa mga sure Tagalog ay nagkamani ka na. Hindi ako makarito ng birthday. You know why? Nag-emergency ko kayo na 12 o'clock. Pag-down. Kasi hindi ko kaginawa. Buong na sa lang. Kaya nagtawag siya ko lang. Ano sa mga kulang ko yun. Siguro ka ako sa birthday ni Alma. Kaya kung ano na kung kaya ko matutog ko. Na okay man, kaya paano kung kapulo kami kaso mga paupat. So dito na ako nag-pray ang tug ko, Lord, kung saan man Lord, maato ko. Dili. So after natulog ko, dinamang ko yung prayer time, na-pray tug ko. Praise the Lord, okay makaano ko. Naiman ko dili. Paano juga leksyon ma? Yes. Attend good ka. Ay, wag mo ni ka-audition. Okay. Oo na. Oh, sign tayo ba? Yes. Hi, good evening everyone. Hello. Before I relay my message to my mother-in-law, I would like to personally thank everyone and married tonight. And as one of the main person who organized this event, I would like to sincerely express my appreciation sa tanang nangyari. I did not expect na everyone who we invited will show up as well. So I see Mama very happy when I delivered the message na all of you are here. So salamat. So Ma, I would like to welcome you to your retirement age. And yeah, thank you very much. And I hope na I may not be able to give you the best gift, a grand gift, but I hope na sa efforts and all, makita niyo mo na how much I love you. So, thank you. Aww, so touching. Alright, next, Sir Eric. Salamat ha. Salamat kay ipadako ngayon nagkaroon na dahil disiplina. Kailangan po sa una, no? Perminin ninyo na ipawalan o ikasabaan mga sakit sa inyong mga bunal sa una. Salamat ato kay inyo rin i-andam sa masakit pa na pagsulay sa kinabuhi na nanagpo namin. Salamat kay inyong may ipakatog sa una kada hapon. Inyo pa ganyan may trangkahan, nagpuntahan kay hatok mo manggawas mo ng laan. Kato karoon sa mga radyo. Karoon pa naman nasabtan no, kay manglimos na lang dahil may tulog tungkol sa pag-busy sa mga trabaho. Salamat sa inyong pagpangga ng mga lumagit. Sa akong asawa, gabi na yun sa pagpangga mo sa kamat. Sorry ma, sorry kung gahit ko gulo. Sige pa ko panigarin nyo. Sorry kung naglalis na sa una. Gusto kong makaibaw mo na wala kong nakatuyuan na matubad ko ni Papa. Dili ko perfecto ma, o dili ko ang klase nga anak na mag-ilag ko sa Niguritanan. Pero naninguha ko ang mapakita na ko ninyo o mapapil na ko ninyo ni Papa na ipangga ko na. Ma, tiguan mo ni Papa. So, ang pingin ninyo ilang kaugalingon na. Kaya dili pa mi ready na naay may tako sa inyo ha. Kung pwede lang din no, ihunong oras. Kaya daghan pa ko gusto ipakita. Wala pa na ko nakabot actually ang ganahan. O nga, kapaw ko nga mo apotid ang panahon na kinahanglan ninyo nga kanangyaan. So
Hinaw ka mga tagaan kung maglagsig na panglawas o bugay pa nga kinabuhi. Kaya gusto pa ko makakita po mo kung saan makabuhat sa mong bagong anak o suklian ako tanan ninyo sakripisyo lang namo sa una. Tanan lang yung pangbuhat karon usamo sa mga inspirasyon ni Papa. Ibuhat ko ni tanan, dili ra para ninyo. Kundi tungod ninyo. Ma, happy birthday, Ma. I love you. Yay! Sige. Pasayahan ka balik. Aww! Sir Rico! Sa akong gawa ka anak, si Madel, si Eric, na nag-effort din sila. Event na yatag sila mama, si Magisa, atong Dr. si Bianca, si Annabelle. Maraming salamat. Akong mga ison, maraming salamat sa inyong pag-ari. Mga ison ni Alma, ison ni ako ng mga pagumangkon, mga kabatsmate, mga co-workers, mga igagaw. Daghang salamat sa inyong oras sa pagduyog sa among kalipay. Kay wa mo mingaw kay ni kamera. Daghang salamat sa inyong oras nagigahin na amoron diri. Daghang salamat inyong tanan. Uy, si pare pa dai. Nako na akong pare. Daghang salamat po. Message na ko. Oh, wow! Pa-flower! Happy birthday, my loves. Daghang salamat sa pagpili ninyo nako. Nga katabang kaagay kaagapay sa akong sa try-try-praise ka tuig. Daghang salamat din kung ipili niya sa imong pagpailog, sa imong pagsagot sa akong pasigiglaag. Daghang salamat. Salamat sa imong pagmahal namo, imong mga anak. Daghang salamat kayo. Happy birthday. I love you. Kids! 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 Baby number 3! Actually. Thank you, Sir Rico. Oh, picture muna ka na. May bouquet. Ha? Ayan, sige, si Ma'am Alma daw. Oh, alam daw ka ng nakaw, Sir Rico. Mo message na si Ma'am Alma for everybody. Yay! Thank you message to everyone. Sige, sige. Give microphone to Ma'am Alma. Ayan. Ganun ba kayo mismo ni mo? Ako mainiton. O nagbukal-bukal o nagilakon. Nag-aso-aso, pasalamat. Sa inyong tanan. Sa panahon na inyong gihatag na ako. Bisan pa sa inyong kabisi, nagayin mo og oras. Nga makiguyog sa akong kalipay karon nga naduwas kasi nako. Bikan ka na ako sa akong pamilya. Daghang kayong salamat. Ako lang yung mabuhay. Sige, alright. Thank you so much, Sir Rico and Ma'am Alma. Let's immortalize this celebration through a photo. Let's have a quick photo to everybody. Hey, Alma!